आज 12 दिसंबर 2025 जुमे का दिन है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज जो हुआ, इसे सिर्फ एक अच्छी खबर कहना शायद कम होगा। ये एक धमाका खेज वापसी थी। बिल्कुल, तकरीबन 1300 पॉइंट्स का इजाफा और इंडेक्स एक ऐसी बुलंदी पर बंद हुआ जो हमने पहले कभी नहीं देखी। लेकिन इस बड़ी सुर्खी के पीछे एक पेचीदा कहानी है। जी, आज हमारे यूट्यूब तज्जिया है और साथ ही तफसीली रिपोर्ट्स भी हैं। तो आज हम उनकी मदद से गहराई में जाएंगे। जी, हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इस शानदार तेजी के पीछे असल महरकात क्या थे। क्या ये वाकई माशी बहाली का इशारा है या सिर्फ चंद बड़े खिलाड़ियों का खेल? आइए इसकी गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, KSE 100 इंडेक्स 1289 पॉइंट्स ऊपर। जी, और आज 1,59,864.52 की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। और दिन के दौरान उसने 170,000 की नफसियाती हद को अबूर भी किया, अगरचे उस पर ठहर नहीं सका। बिल्कुल, पिछले कुछ दिनों की मंदी के बाद ये एक जबरदस्त छलांग है। सही। और देखें, ये सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं है। इस इजाफे ने पूरे हफ्ते की कारकर्दगी को मुस्बत कर दिया है। अच्छा? जी, हफ्तावार बुनियादों पर मार्केट अब 2,782 पॉइंट्स ऊपर है, जो सरमायाकारों के एतमाद की बहाली को जाहिर करता है। सही। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प नुक्ता है और शायद अहम भी। वो क्या? आमतौर पर जब मार्केट में इतनी बड़ी तेजी आती है तो खरीदो फरोख्त का एक तूफान होता है, जिसे हम तिजारती हजम या वॉल्यूम कहते हैं। जी बिल्कुल। आज उसके बरक्स हुआ। ये बात वाकई हैरान कुन है। यो भी इसी तरफ इशारा कर रही थी। जी, कह रहे थे कि हुजम में पिछले दिन के मुकाबले में तकरीबन 31% की कमी आई और ट्रेड्स की तादाद भी कम थी। बिल्कुल। तो इंडेक्स में 1300 पॉइंट्स का इजाफा, लेकिन खरीदने और बेचने वाले कम। ये हिसाब कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब आम सरमायाकार इस रैली से बाहर था। बिल्कुल, और यही आज की सबसे बड़ी कहानी है। ये एक एक्सक्लूसिव पार्टी जैसी थी जिसमें सिर्फ बड़े खिलाड़ियों को दावत थी। अच्छा। जब म्यूचुअल फंड्स, बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां, यानी ये जो बड़े अदारे हैं, जब ये स्ट्रैटेजिक खरीदारी करते हैं तो वो कम ट्रेड्स में बहुत बड़ा पैसा लगाते हैं। मतलब वो रोजाना की बुनियाद पर खरीदो फरोख्त नहीं करते। नहीं, वो तवील मुद्दती सरमायाकारी करते हैं। आज की तेजी इसी इदारा जाती खरीदारी का नतीजा थी। यानी ये मार्केट में घबराहट या क्यासाराई पर मबनी तेजी नहीं, बल्कि गहरे सोचे समझे एतमाद की अलामत है, जो शायद रिटेल सरमायाकारों की भीड़ भाड़ वाली तेजी से ज्यादा पायदार हो सकती है। तो ये बड़ी तस्वीर है। इदारा जाती पैसा मार्केट को ऊपर ले जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि ये पैसा जा कहाँ रहा था। जी, हमने माजी में देखा है कि जब भी मार्केट बढ़ती है तो बैंकिंग और ऑयल सेक्टर आगे होते हैं, लेकिन आपकी रिपोर्ट्स फर्टिलाइजर सेक्टर को सरफहरिस्त बता रही हैं। ये थोड़ी गैर मामूली बात है। आपने बिल्कुल सही नुक्ता उठाया है। इसे सेक्टर रोटेशन कहते हैं। सेक्टर रोटेशन? जी, जहां सरमायाकारी का पैसा एक शोबे से निकलकर दूसरे में जाता है। आज फर्टिलाइजर सेक्टर वाज़ा तौर पर सबका पसंदीदा था। दोनों इस पर मुत्तफिक हैं। अच्छा, इसकी कोई खास वजह? हो सकता है हुकूमत की तरफ से सब्सिडी की कोई खबर हो या मुस्तकबल में बेहतर मुनाफे की तवक्कुआत। फर्टिलाइजर के बाद कमर्शियल बैंक्स, टेक्नोलॉजी, सीमेंट और पावर सेक्टर का नंबर आता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये एक वसीउल बुनियाद तेजी नहीं थी, बल्कि चंद मखसूस शोबों में मरकूज थी। बिल्कुल। और अगर हम इनफरादी कंपनियों की बात करें कि रिपोर्ट्स में, तो कुछ नाम बार बार सामने आ रहे हैं। फौजी फर्टिलाइजर यानी FFC का जिक्र तो ऐसे हो रहा है जैसे आज का मैन ऑफ द मैच वही हो। बिलाशुबा FFC ने आज अकेले इंडेक्स में 371 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा किया। ये कुल इजाफे का तकरीबन 1/4 हिस्सा है। 1/4? सिर्फ एक स्टॉक से? जी, और जफर सिक्योरिटीज के मुताबिक ये स्टॉक पिछले 4 दिनों से गिरावट का शिकार था और आज इसने एक नाकाबिले यकीन वापसी की है। ये इस बात की क्लासिक मिसाल है कि किस तरह चंद हैवीवेट स्टॉक्स पूरे इंडेक्स का रुख मोड़ सकते हैं। सही। और FFC के अलावा? FFC के बाद MCB बैंक ने तकरीबन 150 पॉइंट्स और सिस्टम्स लिमिटेड ने 115 से ज्यादा पॉइंट्स का हिस्सा डाला। यानी अगर आप देखें, सिर्फ इन 3 कंपनियों ने ही तकरीबन 640 पॉइंट्स का इजाफा कर दिया। जी बिल्कुल। ये तो बहुत ज्यादा इर्तिकाज है। यानी अगरचे 259 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा हुआ, लेकिन असल कहानी सिर्फ चंद बड़े नामों ने लिखी। अच्छा,
تو ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ کیا ہوا اور کس نے کیا، لیکن اب سب سے اہم سوال کیوں ہوا؟ جی، اس اچانک امید اور اعتماد کے پیچھے کیا خبریں تھیں؟ ایک تو ورلڈ بینک کی طرف سے $54 کروڑ کی امداد کی خبر آئی ہے، اس نے یقیناً ماحول خوشگوار بنایا ہوگا۔ بالکل، ورلڈ بینک کی خبر ایک مثبت محرک تھی۔ اس سے زر مبادلے کے ذخائر پر دباؤ کم ہوتا ہے اور سرمایہ کاروں کو ایک اچھا پیغام جاتا ہے۔ لیکن کہانی صرف اتنی نہیں ہے۔ نہیں، اصل اور زیادہ پیچیدہ کہانی IMF کے گرد گھومتی ہے، اور یہ ایک ملی جلی تصویر پیش کرتی ہے۔ کیسے؟ ایک طرف جیسا بتایا IMF نے مالی سال 26 کے لیے ٹیکس وصولی کا ہدف کچھ کم کر دیا ہے۔ اچھا، کتنا؟ تقریباً 14,307 ارب سے کم کر کے 13,979 ارب روپے۔ تو یہ کاروباری طبقے کے لیے تھوڑی سی سانس لینے کی جگہ ہے۔ لیکن کی رپورٹ ایک دوسری ہی کہانی سناتی ہے۔ اس میں ذکر ہے کہ $7 ارب کے پیکج کے ساتھ IMF نے 11 نئی اسٹرکچرل بینچ مارکس یعنی سخت شرائط بھی عائد کی ہیں۔ جی، یہ شرائط سننے میں تو بہت بیوروکریٹک لگتی ہیں۔ ایک عام سرمایہ کار کے لیے ان کا کیا مطلب ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ یہ شرائط فوری طور پر تو غیر یقینی صورتحال پیدا کرتی ہیں۔ ان میں 3 سے 5 سال کی ٹیکس اصلاحات کی حکمت عملی، اعلیٰ سرکاری افسروں کے اثاثوں کو عام کرنا اور بدعنوانی کو کم کرنے کے لیے ایکشن پلان شامل ہیں۔ مطلب سسٹم میں سختی آئے گی؟ جی، جو شاید کچھ لوگوں کو پسند نہ آئے، لیکن طویل مدتی سرمایہ کار اسے مثبت طور پر دیکھتے ہیں۔ اچھا، وہ کیوں؟ کیونکہ اس سے معیشت میں شفافیت آئے گی، گورننس بہتر ہوگی اور عالمی سرمایہ کاری کے لیے پاکستان زیادہ پرکشش ہو سکتا ہے۔ آج کی مارکیٹ شاید اسی طویل مدتی امید پر نظر رکھے ہوئے ہے اور قلیل مدتی چیلنجز کو نظر انداز کر رہی ہے۔ بالکل۔ تو IMF کی طرف سے یہ ٹف لو والا رویہ ہے۔ اس سب کا پیر کو آنے والی مانیٹری پالیسی پر کیا اثر پڑے گا؟ اسٹیٹ بینک کا اجلاس ہو رہا ہے۔ ہمارے تینوں ذرائع اس بات پر متفق ہیں کہ شرح سود 11% پر برقرار رہنے کا قوی امکان ہے۔ کوئی تبدیلی نہیں؟ جی نہیں۔ یہ ویڈیو میں خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ IMF نے دوسری قسط کے بعد کافی سخت الفاظ میں ایک بیان جاری کیا تھا۔ اچھا، جس میں خبردار کیا گیا کہ مہنگائی کے خطرات اب بھی موجود ہیں اور مالیاتی پالیسی کو سخت رکھنا ضروری ہے۔ تو IMF کے اس واضح اشارے کے بعد اسٹیٹ بینک کے لیے شرح سود میں کمی کرنا بہت مشکل ہوگا۔ مشکل اور خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ مارکیٹ نے اسے ڈسکاؤنٹ کر لیا ہے، یعنی سرمایہ کاروں نے یہ مان لیا ہے کہ شرح سود کم نہیں ہوگی۔ جی، ایسا ہی لگتا ہے۔ لیکن کیا یہ واقعی اتنا آسان ہے؟ 11% پر شرح سود برقرار رہنا کمپنیوں کے لیے قرضے مہنگا رکھتا ہے، ان کے منصوبوں کو متاثر کرتا ہے۔ آپ کا نقطہ بالکل درست ہے۔ کیا آج کی تیزی اس تلخ حقیقت کو نظر انداز نہیں کر رہی؟ دیکھیں، 11% کی شرح سود معیشت کے پہیے کو سست کرتی ہے، لیکن سٹاک مارکیٹ ہمیشہ مستقبل کو دیکھتی ہے۔ صحیح۔ اس وقت سرمایہ کاروں کی توجہ شرح سود سے زیادہ IMF پروگرام کے جاری رہنے، ڈالر کے بہاؤ اور ادارہ جاتی خریداری پر ہے۔ تو مارکیٹ یہ شرط لگا رہی ہے کہ طویل مدتی میں استحکام آئے گا؟ بالکل۔ آج کی ریلی اسی بات کا ثبوت ہے کہ مارکیٹ اس وقت گلاس آدھا بھرا ہے والے نقطہ نظر سے دیکھ رہی ہے۔ لیکن آپ کی بات درست ہے، اگر آگے چل کر مہنگائی کے اعداد و شمار خراب آتے ہیں تو یہ مسئلہ دوبارہ سر اٹھا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے دیکھتے ہیں۔ مارکیٹ 1,70,000 پوائنٹس کے بہت قریب بند ہوئی۔ اس نے دن کے دوران جیسا کہا 3 دنوں میں تیسری بار اس سطح کو چھوا، لیکن اوپر بند نہیں ہو سکی۔ جی، اس ہندسے میں ایسا کیا خاص ہے؟ یہ صرف ایک نمبر ہی تو ہے۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ ایک نفسیاتی دیوار ہے۔ نفسیاتی دیوار؟ جی، 1,70,000 کی سطح کو ایک نفسیاتی اور تکنیکی مزاحمت سمجھیں۔ جب کوئی ایتھلیٹ کسی بڑے ریکارڈ کے قریب پہنچتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک ہچکچاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ اچھا۔ سرمایہ کاروں کا بھی یہی حال ہے۔ اس ہندسے پر پہنچ کر بہت سے لوگ سوچتے ہیں شاید اب منافع لے کر نکلنے کا وقت ہے، جسے ہم پروفٹ ٹیکنگ کہتے ہیں۔ اور یہی فروخت کا دباؤ اس دیوار کو مزید مضبوط بنا دیتا ہے۔ بالکل۔ تجزیہ بتاتا ہے کہ 17,000 سے 1,72,000 پوائنٹس کی پوری رینج ایک مزاحمتی زون ہے۔ تو کیا ایک تیز اور مسلسل ریلی کی کوئی گارنٹی نہیں؟ ویڈیو میں تو خاص طور پر ایک اچانک اور تیز ریلی کی توقع کے خلاف خبردار کیا گیا ہے۔ جی، اور کہا گیا ہے کہ لچک ہی اس کھیل کا نام ہے۔
यानी सरमायाकारों को मोहतात रहना चाहिए। बिल्कुल। 1,72,000 पॉइंट से ऊपर मुसलसल 2 या 3 दिन बंद होना ही एक नए बुल रन की असल तस्दीक होगी। जब तक मार्केट इस सतह को फैसला कुन तौर पर उबूर नहीं करती, तब तक ये इस रेंज में उतार चढ़ाव का शिकार रह सकती है। और अगले हफ्ते किन अवामिल पर नजर रखनी होगी? देखें, एक तो वीकेंड पर आने वाली कोई भी अहम खबर, दूसरा क्या हैवी वेट स्टॉक्स में ये सेक्टर रोटेशन जारी रहती है, और सबसे अहम इदारा जाती रिडेम्पशंस का असर। अच्छा, ये क्या है? दिसंबर के आखिरी 2 हफ्तों में अक्सर म्यूचुअल फंड साल के इख्तिताम पर अपनी पोजीशंस को एडजस्ट करने के लिए कुछ शेयर्स फरोख्त करते हैं, जिससे मार्केट पर दबाव आ सकता है। कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक तारीखी दिन रहा। इदारा जाती खरीदारी के बदौलत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर क्लोजिंग दी, खास तौर पर फर्टिलाइजर और बैंकिंग जैसे शोबों में। जी, और ये सब एक पेचीदा माशी पस मंजर में हो रहा है। वर्ल्ड बैंक की तरफ से अच्छी खबर, IMF की तरफ से सख्त शराइत, और ये तवक्को कि पीर को शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं होगी। बिल्कुल दुरुस्त। मार्केट एक नाजुक और दिलचस्प मोड़ पर है। 170,000 पॉइंट्स की अहम नफसियाती सतह को आजमा रही है। अगले हफ्ते की ट्रेडिंग पर पीर को आने वाले मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलान और इदारा जाती सरमाए के बहाव का गहरा असर पड़ेगा। सही। सरमायाकारों के लिए ये समझना ज़रूरी होगा कि आया ये तेज़ी पायदार है और इसकी बुनियाद वसी है, ये सिर्फ चंद बड़े स्टॉक्स की वजह से एक कलील मुद्दती रैली है। हमने इदारा जाती खरीदारी और हैवी वेट स्टॉक्स की बात की, जिन्होंने मार्केट को ऊपर उठाया। लेकिन रिपोर्ट के आदादो शुमार ये भी बताते हैं कि आज टाटा टेक्सटाइल जैसे कुछ स्टॉक्स 10% तक गिरे। जी, तो ये एक सवाल पैदा करता है जिस पर गौर किया जा सकता है। एक ऐसी मार्केट में जहां चंद बड़े इदारे पूरे इंडेक्स को अपनी मर्जी से ऊपर या नीचे खींच सकते हैं, वसीतर मार्केट और उसमें शामिल सैकड़ों छोटी कंपनियों की हकीकी सेहत का अंदाजा कैसे लगाया जाए? क्या इंडेक्स का बुलंद होना पूरी मईशियत की अक्कासी करता है, या ये सिर्फ चंद बड़े खिलाड़ियों की कहानी सुनाता है? बिल्कुल। जब सिर्फ चंद हाथी रक्स कर रहे हों, तो क्या हम कह सकते हैं कि पूरा जंगल खुशियां मना रहा है?